السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تختی نمبر 2 مرکبات کا سبق چل رہا ہے ہمارا، اور مرکبات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ملے ہوئے لفظوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ 2 ملے ہوئے ہوں، 3 ملے ہوئے ہوں یا 4، وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ لفظ جو ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ تو یہ سبق ہمارا چل رہا ہے، اس میں کچھ لفظوں کی پریکٹس ہماری آ چکی ہے کہ لفظوں کو ملا کر کے کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور وہ کیسے دکھنے میں لگتے ہیں، اور کچھ لفظوں کی پریکٹس انشاءاللہ آج کے سبق میں آئے گی۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہیڈنگ میں 4 لفظ ہیں، دال، ذال، را، زا۔ تو اب یہاں سے دال، ذال، را کی، زا کی، ان 4 لفظوں کی پریکٹس آ رہی ہے کہ یہ لکھنے میں کیسے آتے ہیں اور کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کریں۔ جیم، دال۔ دیکھیے جب دال مل کر کے بنتا ہے تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ دال کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے، جو اس کا لیفٹ سائڈ کو منہ کھلا ہوا ہے پھر وہ اوپر کو کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی لیفٹ سائڈ کو بھی کھلا رہتا ہے، وہ تو دال ہے ہی ہے، اس کی تو پہچان ہو ہی جاتی ہے۔ اصل یہ والا دال ہے کہ ایسا بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، خا، ذال۔ یہ پہلا لفظ خا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور یہ والا ذال ہے، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے، یہ دال کی طرح ہے اور دال پر نقطہ لگ جاتا ہے تو وہ ذال بن جاتا ہے۔ چلیے، اور ذال کا پروناؤنسیشن کیا ہے؟ دیکھو اس میں سیٹی نہیں ہوتی ہے ذرا سی بھی، ذال نہیں پڑھتے اس کو، ذال یاد رکھیے گا، ذال نہیں پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ذال، ہلکی سی بھی سیٹی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ جیم، را۔ پہلا لفظ جیم ہے، دوسرا را ہے، جب را مل کر کے بنے گا تو وہ ایسا دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ خا، زا۔ پہلا خا ہے، دوسرا زا ہے، اور را اور زا سیم ہوتے ہیں، بس نقطے کا فرق ہوتا ہے، زا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، را کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو 2 الگ الگ طرح سے بنا کر کے بتائے ہیں کہ کبھی ایسے بھی بنتا ہے رازا اور کبھی ایسے بھی بنتا ہے رازا۔ اب دیکھو یہاں پر آگے دیا ہے یا را، را دیکھو اس طرح سے بن کر کے آ گیا، تازا، اب زا اس طرح سے بھی بن کر کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ میم، دال، کاف، ذال، فا، را، میم، زا۔ یہ دال، ذال، را، زا کی پریکٹس یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب اس کے آگے یہ 6 لفظ ہیں، 6 ورڈز ہیں، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ اب اس میں ان کو ملانا سیکھیں گے کہ مل کر کے بنیں گے تو ان کی شکل کیا بنے گی۔ چلیے، سین، اب اس کو دیکھو، سین، لام۔ یہاں پر سین کا کیا کر دیا انہوں نے، یہ جو پیٹ ہے بنا ہوا ہے اس کا، یہ پیٹ ختم کر دیا۔ اب اس کی پہچان اصل یہ ہے کہ اس کے 3 دانت ہوتے ہیں، دیکھو دھیان سے، یہ جو اوپر کے 3 دانت بنے ہوئے ہیں یہ یہاں پر بھی ہیں۔ اب اصل سین کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے، کہیں بھی 3 دانت والا لفظ آتا ہے اور اس پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے تو وہ سین ہے۔ آگے دیکھو، شین، لام۔ اب یہ دیکھو یہ بھی سین شین سیم ہوتے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو 3 دانت اور 3 شوشے، یہ اصل پہچان ہوتی ہے، اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ شین ہو جائے گا، سین نہیں رہے گا۔ شین، لام، صاد، با۔ اب یہ صاد ہے، صاد کا بھی پیٹ ختم ہو جائے گا، صرف یہ اوپر کا حصہ جو اس طرح سے بنا ہوا ہے یہ اس کی اصل پہچان ہے، جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بنا ہوا ہے۔ طا، با۔ طا تو ویسے ہی سیم آتا ہے، بس اس کو ویسے ہی لفظ کے ساتھ میں ملا دیا جاتا ہے، اور ضا بھی ویسے ہی سیم ہے۔ ضاد، الف۔ اب دیکھو ضاد آ گیا تو ضاد کا بھی پیٹ ختم ہو جاتا ہے، صرف اوپر کا حصہ اور اس کے اوپر نقطہ، یہ پہچان ہے ضاد کی، نقطہ ہے تو ضاد ہے اور نقطہ نہیں ہے تو یہ صاد ہے۔ سین، را۔
देखिए यहाँ 3 दांत हैं, तो क्या समझा हम इससे, ये सीन है और ये रा है। रा की पीछे हमने प्रैक्टिस पढ़ी ली है। शीन कॉफ, इसके ऊपर 3 दांत हैं इसके और ऊपर 3 नुक्ते भी हैं, तो ये क्या हुआ, शीन हो गया। और ये काफ, काफ तो सेम बना हुआ आ गया, लेकिन अभी लास्ट में बना हुआ है। जब काफ किसी लफ्ज से मिल करके आता है तो वो कैसा बनता है वो भी बताया जाएगा आगे। ज़ाद या, देखिए ज़ाद है, सिर्फ ये ऊपर का जो मुंह है ये इसकी पहचान है, ये ऊपर का मुंह बना हुआ है और ये जो पेट है इसका पेट ख़त्म कर दिया गया है, बाकी या के साथ में इसको मिला दिया है। ज़ा अलिफ, आगे देखिए 3 वर्ड से हैं, आइन गईन हमज़ा, इसके अंदर इन 3 लफ्ज़ों की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आइन की पहचान क्या है, ये सिर्फ ऊपर का मुंह इसकी पहचान है। अब देखो एक थोड़ी सी बात यहाँ पर आप समझिएगा, हमज़ा और आइन का मुंह सेम सेम होता है ना। जैसे इसका मुंह है ऊपर से खुला हुआ है, वैसा ही ये देखिए हमज़ा, इसका भी वैसे ही ऊपर से मुंह खुला हुआ है। अब हम कैसे पहचानें कि ये आइन है या हमज़ा है, तो इसके लिए एक रूल आप याद रखिएगा हमेशा के लिए कि हमज़ा कभी भी शुरू में नहीं आता है। हमज़ा कभी भी शुरू में लफ्ज़ के मिल कर के नहीं आता है। अगर शुरू में हमज़ा मिल कर के आ रहा है तो समझिएगा वो हमज़ा नहीं है बल्कि आइन है। आ गया समझ में? बहुत आसान रूल है और ये एक ऐसा रूल है जो ये पक्का रूल है, समझ लीजिए। तो हमज़ा कभी भी शुरू में लफ्ज़ के मिल कर के नहीं आता है, अगर वो मिल कर के आ रहा है तो फिर वो हमज़ा नहीं रहता, आइन बन जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मिल करके आ गया तो ये हमज़ा नहीं रहा बल्कि आइन हो गया। आइन जा की तो हमने पहचान कर ही ली थी। गईन रा, अब इसके ऊपर नुक्ता है आइन के ऊपर तो ये गईन बन जाएगा। सौद आइन, पहला वाला इसका मुंह देखिए सौद की तरह बना हुआ है, तो भी पहचान इसकी यही है, मुंह से पहचान होती है। ये सौद है या आइन है। आइन की जो शक्लें थी वहाँ पर हमने देखा था कि इस तरह से भी आइन बन करके आता है। ज़ाद गईन, बा आइन दाल, पहला लफ्ज़ बा है, दूसरा इस तरह से भी आइन बन करके आता है, हम वहाँ आइन की शक्लों के अंदर पढ़ करके आए थे। लास्ट वाला दाल है, ता गईन दाल, पहले के ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ये ता है, ये वाला गईन है और ये दाल है। अब देखिए हमज़ा, हमज़ा हमज़ा शुरू में अगर आएगा तो लफ्ज़ से बिल्कुल अलग आएगा, मिल करके नहीं आता है अगर शुरू में आएगा तो, ये मैंने अभी आपको बताया भी है। अब यहाँ पर देखिए अलिफ के ऊपर हमज़ा है, यहाँ पर वाव के ऊपर हमज़ा है और यहाँ पर या के ऊपर हमज़ा है। तो ये जो नीचे के लफ्ज़ हैं अलिफ वाव या, ये नहीं पढ़े जाते हैं। जिस अलिफ वाव या पर हमज़ा आ जाता है फिर वो अलिफ वाव या जो हैं दोनों वो सब हमज़ा बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हमज़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए करेंगे हमज़ा अलिफ की शक्ल में और यहाँ हमज़ा वाव की शक्ल में और यहाँ पर हमज़ा या की शक्ल में। ये सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए है, बाकी अगर कहीं पर हम कुरान के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह से नहीं पढ़ेंगे हमज़ा वाव की शक्ल में, बल्कि जिस लफ्ज़ के ऊपर ये बना हुआ आ रहा है सिर्फ उसको हमज़ा ही पढ़ना है। जैसे कहीं पर आएगा हमज़ा वाव पेश ऊ, तो उसको हमज़ा ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हमज़ा वाव की शक्ल में पेश वाव पेश ऊ, इस तरह से नहीं। बस यहाँ पर पहचान करने के लिए बताया है कि कभी अलिफ की शक्ल में आता है, कभी वाव की शक्ल में आता है, कभी या की शक्ल में आता है, और कब आता है जब ये इन लफ्ज़ों के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये पहचान कीजिएगा आप, और बाकी जो आपको बताया गया वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर मेरा सबक आपको समझ में आया है तो, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे और तमाम हम लोग कुरान करीम की बरकत से फैज़याब होते रहें और एक अच्छा कुरान पढ़ना सीख जाएं। इस दुआ के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं आज की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।